ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अछि। नो इश्यू। एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज आम गोटे नुआ टाइमिंग रे क्लास को स्टार्ट करुचे। एटा होची एवरीडे टाइम रे क्लास हो जोटा कि 7 o'clock मॉर्निंग रे 30 मिनिट रो क्लास रहियो जोटा कि एवरीडे आम करंट अफेयर पढ़ियो। तो जोटा को मु सेप्टेम्बर मासर करंट अफेयर जो स्टार्ट करथिली गोटे क्लास सेथला सेउठ हमें क्लास को कंटिन्यू करबा। आज होची सेकंड क्लास। पर डे गोटे लेखा टॉपिक वाइज क्लास को कंटिन्यू करबा। जेमति कि फर्स्ट क्लास रे मु आई थिंक आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई सेप्टेम्बर मासर। तो आज मुझे तुमको पढ़ेबी सोसाइटी से अदर डे मानक इंटरनेशनल रिलेशन गोटे डे रहिबो, नेशनल न्यूज गोटे डे रहिबो, स्टेट न्यूज गोटे डे रहिबो। तो ए टाइप रो हमें मंथली कंप्लीट करबा। सेप्टेम्बर मास पर आम छिबा अक्टोबर को एभली आम कंटिन्यू करबा। तो ये जो करंट अफेयर तुमको प्रोवाइड करबी এটা 100% तुमको हेल्पफुल हम बोथ तो एग्जाम ऑफ ओसीएस एग्जाम एंड सीजीएल एग्जाम। कहीं ना ओसीएस एग्जाम रे टॉप लेवल रो करंट अफेयर आस्ते विथ स्टैटिक को बेस करी जोटा कि इथे तो संपूर्ण रूपे पाइजो। ता सहित जो तुम याकू प्रिपेयर करुछ सीजीएल रे जो 20 मार्क रु 40 मार्क पाखापाखि करंट अफेयर आसुचे जोटा कि तुमको हेल्पफुल हो। ए क्लास रो समस्त रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तुमको जो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन कौन सी भी आज जॉइन कर सीजीएल हो ओएस 2026 हो कि कौन हो तुमको हेल्पफुल कर। आउ गोटे जिन भी कहना चाहूँगी तो यह सब करंट अफेयर मेन इंपोर्टां केमती अपकमिंग मेन हो 2026 मेन हो जो डाटा थाए ए डाटा को लेकिन क्वेश्चन आसे बा तुम ए डाटा को यूज कर जो कौन क्वेश्चन लिखुच से केस तुम यूज कर। ओके। हाँ पीडीएफ टा को एथर क्लास एंड हम तो विदिन 30 मिनिट भितर पीडीएफ प्लस वीडियो को अपलोड करी। वीडियो यदि लेट हुए पीडीएफ टा को आगे अपलोड कर देंगे। ओके थैंक यू। अच्छा आज क्लास पीडीएफ समस्त शो हो। आज क्लास पीडीएफ समस्त शो हो। कौन सी भी पिला नोट करनी कहीं ना क्लास पर मुझे पीडीएफ को अपलोड करी तुम्हें पूरा कंसंट्रेशन सहित आपको बुझे ट्राए कर कंसंट्रेशन सहित जे एक्चुअली को जिन रोचे केमती कि आमको मन रखार अच्छी शो होनी। आउ थे मुझे सेयार कर दूँ पीडीएफ शो होला बेले एबे समस्त शो होइछि। क्लियर थैंक यू। जो मैंने टिके लेट रे शो हो। ओके चलो। तो आज हूँ सेकेंड क्लास हूँ आज हूँ क्लास नंबर 2 कहार ना तुम आम जो पढ़ुचे सेप्टेम्बर 2025 करेन्ट अफेयर पढ़ुले आज हूँ सेकेंड क्लास। आज क्लास में डिस्कसन करवा सोसाइटी एंड सोशल इश्यू। ये जो क्लास को मुझे प्रोवाइड करी जो मैंने अपकमिंग 2026 ओएस रे ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ता सहित सीजीएल सीजीएल डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं तुम प्लान ए होची ओएस प्लान बी होची सीजीएल किंतु मेन रे मध्य आ सब दरकार हम आर सब डाटा इधर थिबा समस्त डाटा गुरा तुमको दरकार हो। तो से डाटा टिके मन रखियो जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट तुम हो। तो ये फास्ट पॉइंट आसुचे जे डिक्लाइन इंडिया बार्थ रेट एंड এটা সেপ্টেম্বর মাসର କାରଣ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଅକ୍ଟୋବର ଏବେ ସରିଲା। ଅକ୍ଟୋବରର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଆମେ କାରଣ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍ ଏମିତି 3-4ଟା ଇଏକୁ ବେସ୍ କରି ମୁଁ ପଢଉଛି କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଆସୁ ଆସୁ 10 ତାରିଖ ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରଟାକୁ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ। ତ ଦେଇଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍। ତ ଭାରତର ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଆଉ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥ କମିବା ହେଇଛି। ତ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛି ବାର୍ଥ ରେଟ୍। ତ ତୁମକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଥାଉ କ୍ରିଉଡ୍ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ CBR ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଫଲ୍ ଫ୍ରମ୍ 19.1 ଥିଲା ଆମର 2022 ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 କୁ ରହିଯାଇଛି କେତେ ନା 18.4 ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଅଛି କୋଉଠି ନା ବିହାର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଅଛି କୋଉଠି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ। ତ ଆମକୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 18.4, ଯୋଉଟା କି 2023 ଡାଟା। ତ 25ରେ ବାହାରୁଛି କାହା ଡାଟା? 23 ଡାଟା ବାହାରୁଛି। ତ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଡାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାହାରୁଛି ତ ଏଟା କରେଣ୍ଟଲି ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ। टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, कारण बहुत एग्जाम मानकर टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर क्वेश्चन आसीची जे टोटल फर्टिलिटी रेट आमर बर्तमान अच्छी केते। मन रखिले 2023 रो जो डाटा हमको कलेक्ट कराइछे जे टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 अछि, जोटा कि 2.1 रहिबा कथा, जोटा कि हमको स्टैंडर्ड ऑफ माने ए जो जोन हमको रखाइछे एई बॉर्डर लाइन ऊपर को रहिया दरकार, किंतु हमर बर्तमान केते अछि टोटल फर्टिलिटी रेट केते अछि ना 1.9 अच्छी, जोटा कि 2.1 रहिबा कथा। जदि मु देखिबे हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट को स्टेट रो अछि से अछि बिहार। को स्टेट अछि? बिहार अछि। आ सब लो टोटल फर्टिलिटी रेट अछि कोठी ना दिल्ली रे सबुठारु लो फर्टिलिटी रेट रहउछ। मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट, तो बात रेट तो समझ जानिथिबो जे, किंतु टोटल फर्टिलिटी रेट कहले कहा बुझिबा? टोटल फर्टिलिटी रेट कहले कहा बुझिबा? कहीं ना ये सब पॉइंट को बेस करी तुमको क्वेश्चन दे था टोटल फर्टिलिटी रेट कहले आम क्या बुझा? इन आंसर तार आंसर आस। अच्छा तुमको मुझे लास्ट को सब जाक दे देछि। देखो जे सी बी आर जैसे मैं कहूँ बाथ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बाथ पर 1000 पीपल, जे माने जीवित पिलांक जन्म प्रत्येक 1000 पिलार जो कैलकुलेशन करा जाउछे आको मैं कौन कहूछे ना बाथ रेट बोली कहूछे। टोटल फर्टिलिटी रेट कहले कहा बुझिबा? तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वुमेन, गोटे गोटे वुमेन रो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन केते वर्ष रु केते वर्ष? 15 वर्ष रु 49 वर्ष भितर जो प्रोडक्शन माने तार गोटे बेबी फॉर्मेशन जो कैपेबिलिटी अच्छे, तो आपको ही हमें कहूँ कौन टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहूचे। किसी किसी पॉइंट बही रे एटा भी लिखा जाउछे 15 रु 45 वर्ष लिखा होचे, बट आपको बयसटा को लेकर क्वेश्चन केबे आसीबो? जदि भी आसुची 45 जदि भी लिखुची किसी किसी जगह रे ताहले ताको ठीक बोली कहबिबो, आउ जोठी 49 भी लिखुची ताहले ठीक भी लिखिबो। तार अर्थ गोटे लाइफ साइकिल भीतर गोटे वुमेन जति पिला जन्म करबा जो एबिलिटी अच्छी, तो ताकू लेकर आम कैलकुलेशन करथौ कोन टोटल फर्टिलिटी रेट, जोटा कि वर्तमान भारतर टोटल फर्टिलिटी रेट 2023 रे केते अछि ना 1.9 अछि, जोटा कि हमर 2.1 होवा कथा। बस एई पॉइंट को हमको मन रखियार अछि। अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होछि इन्फांट मोर्टालिटी रेट। मोर कहबार कथा जो इन्फांट मोर्टालिटी रेट जहा हमें कहूछ आईएमआर बिली कहूछ, तो एटा कहा साथ रिलेटेड? जेन टोटल फर्टिलिटी रेट और वुमेन साथ रिलेटेड हला, इन्फांट मोर्टालिटी रेट केते आसला कहा साथ? ठीक है वो इन्फांट मोर्टालिटी रेट आंसर। अच्छा वॉइस क्लियर होछ ना क्लियर होनी के कहार आंसर आसुनी? इन्फांट मोड हाँ अंडर 1 इन चिल्ड्रन बर्थ। आउ कहार आंसर आसुची जे इन्फांट मोर्टालिटी रेट हम काहू कहबा? अच्छा देखो इनफांट मोर्टालिटी रेट आम से कहबा जे जे चिल्ड्रेन रो डेथ, गोटे चिल्ड्रेन रो डेथ रोचे प्रति 1000 जीवित पिला प्रति, प्रति 1000 जीवित पिलारे केते पिला डेथ होचे, ताकू बेस कर हमें कौन कैलकुलेशन करतो ना इन्फांट मोर्टालिटी रेट को कैलकुलेशन करतो। आ जो इन्फांट मोर्टालिटी रेट टा केते पिला को लिविंग बार्थ ऊपर कैलकुलेशन होय ना 1000 लिविंग बार्थ ऊपर कैलकुलेशन होता है। तो हाँ ओके, तो मन रख ए जो इन्फांट मोर्टालिटी रेट रो वर्तमान वैल्यू किबा तुम मानकर रहिला केसे तुमरो ये से कौन टोटल फर्टिलिटी रेट रो वर्तमान वैल्यू जहाँ भी इधर किसी लिखा है तो एग्जाम को जीव क्रॉस वेरिफिकेशन कर दो जे एक्चुअली यही रेटटा अच्छी ना चेंज होइए। ओके तापर आसला सेक्स रेशियो। तो प्रति 1000 महिला पुरुष रे केते महिला जन्म ग्रहण करूछन्ते ताकू आम कैलकुलेशन करथौ कोन ना सेक्स रेशियो, जहाँ आम कही कोन सेक्स रेशियो एट बर्थ को बेस कर आम कैलकुलेशन करथौ, जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट रोच। अच्छा तो इथिरे आउ किछि हमको जानिबार अछि, आउ किछि हमको जानिबार अछि जे कोन पॉइंट आसला गोटे सेकेंड।
ଆଚ୍ଛା ଯେ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଏବେ ଆସିଲା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା କାରଣ ଆମେ ପଢିଲେ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଏବେ ଆସିଲା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ମୋର କହିବା କଥା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ ଆଉ କଣ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଲେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ସବୁଯାକ 1000 କୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ ଆମେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ତା ଅର୍ଥ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହଉଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହଉଛି ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ देखो maternal death per 1 lakh of a living birth during the specific time period that the specific time period तो during the time of a pregnancy तो pregnancy time रे ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମହିଳାଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ ନା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ ତ ଆର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହଉଛି 1 ଲାખ ଉପରେ ବଟ୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ସେ 1000 ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ଟା 15 ରୁ 49 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ପ୍ରଜନନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଆଉ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ 1000 ପିପୁଲର ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଥାଏ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉ ଡାଟା ରହୁଛି ସେ ଡାଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଆସିଲି କାରଣ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେ କି ଜିରୋ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଜିରୋ ଜିରୋ ମାଟର୍ନାଲ ମୋଟା ଜିରୋ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ତ ମତେ କୁହ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେ କି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କେଉଁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଜିରୋ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ ହଉଛି ପୁଡୁଚେରୀ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମକୁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ Zero, Puducherry has become first union territory in India achieve zero maternal mortality rate during 2024-25 ର 2024-25ରେ ଜିରୋ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓକେ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତ ଏଇଟା ହଉଛି କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେଟ ମାନେ ରହୁଛି ଏଇଟା ପୁଡୁଚେରୀ ଜିରୋ ରହୁଛି ସେ କହୁଛି ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ୱିଦିନ୍ 40 ଡେ ମାନେ 45 ଦ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟର 45 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ସରି 42 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ଡେଥ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବେବି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଥାଏ ନା 1 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉପରେ ତ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି କେତେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି କେତେ ମାନେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ କେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 70 ପର 1 ଲାખ ଲିଭିଂ ବାର୍ଥ ବାଇ 2030 2030 ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷକରେ 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଦେଖ ଜିରୋ କେବେ ଭାରତରେ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା କିଛି ରହିବ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କମେଇ ପାରିବା ତ ଏଇଟା କେତେ ରଖାହବ ନା 70 ରଖାଯାଇଛି ଡ୍ୟୁରେସନ ରଖାଯାଇଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓକେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଯେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ କରା ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଟୋଟାଲ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ସେକ୍ସ ରେସିଓ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଏବେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଜ୍ ଫୁଲି ଲିଟରେଟ୍ ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଫୁଲି ଲିଟରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେସି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏଟାକୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ କୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛେ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ କଣ କହିପାରିବ ଉଲ୍ଲାସ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଉଲ୍ଲାସ ULLAS ତ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ବା ଉଲ୍ଲାସ ଯୋଜନା ଥ୍ରୁରେ ଏ ଲିଟରେସି ରେଟ୍କୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟଉଛେ ଯୋଉଟା କି ଆଜ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିକମ୍ ଦ
फुल्ली लिटरेसी स्टेट हिसाब से डिक्लेयर करागला। मन रख ये से कहूँ हिमाचल प्रदेश हाज बिकेम फोर्थ स्टेट टू अचीव फुली लिटरेसी। तो फुली लिटरेसी हिसाब से पाइबार से केते नंबर स्टेट है ना फोर्थ नंबर स्टेट। पूर्व सब किए पाई सारी त्रिपुरा मिजोराम गोवा। त्रिपुरा मिजोराम गोवा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। जून 2024 लद्दाख वाज द डिक्लेयर as the first लद्दाख वाज डिक्लेयर द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी फुल्ली लिटरेसी। जदि आज जाए आम लक्ष्य करवा फुल्ली लिटरेसी स्टेट होती किए जन चार जन किए से ना तुमर हूँ बर्तमान है कि हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा मिजोराम गोवा। त्रिपुरा मिजोराम गोवा किंतु आज यूनियन टेरिटरी हिसाब से लक्ष्य करवा फुल्ली लिटरेसी यूनियन टेरिटरी किए से हूँ लद्दाख। जोटा कि हिमाचल प्रदेश केते परसेंट लिटरेसी रेट को अचीव करछि ना 99% 30% को अचीव करछि। जोटा कि हम टारगेट जोन होछि 95% एबव हुआ दरकार। जोटा कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश केते अचीव करछि 99.30 अचीव करछि। मोर कहवा कथा हूँ स्टूडेंट उल्लास प्रोग्राम अंडर आम किसी जिन को मन रखा। मोर कहवा कथा जे उल्लास प्रोग्राम को आम लॉन्च करथिले आम टारगेट अच्छी 2022 रु 2027 भितर ही ये लिटरेसी रेट को इंप्रूवमेंट करवा। इट ऑल्सो नोन एज इट ऑल्सो नोन एज द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आपको मध्य आम कौन कही NILP बोली कही न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बोली कही। आर मुख्य उद्देश्य हूँ जे 15 वर्ष बा ताठू ऊर्ध्व बा 15 प्लस समस्त व्यक्ति को तुम लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी ये सब जिन प्रति स्किल प्रोवाइड करवा। तार्थ एटा मे बी आज स्टेटमेंट हिसाब से ओएस के पचारि पारे जो उल्लास प्रोग्राम अंडर आम जो लिटरेसी रेट को टार्गेट रखीचे आम एज क्राइटेरिया कौन रखी से 15 वर्ष 15 वर्ष ऊर्ध्व जो मैंने सब रोचे से टार्गेट रखा जाए अच्छे जमी लिटरेसी रेट डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी ए समस्त काम करें। समस्त बुझीपारे ये पॉइंट को जे उल्लास प्रोग्राम। अच्छा ये तुमको कहुई जे खाली लिटरेसी आउ तुमको फुल्ली लिटरेसी भितर तफात कौन। खाली लिटरेसी अर्थ हूँ एबिलिटी टू रीड राइट माने आम पढ़वार क्षमता हो रीडिंग कर क्षमता तो इंक्लूडिंग डिजिटल लिटरेसी इधर कौन परसेंटेज कथा कहनी। किंतु फुल्ली लिटरेसी अर्थ हूँ अचीविंग 95% लिटरेसी इन द स्टेट माने गोटे स्टेट रे लिटरेसी रेट केते होगा दरकार 95%। ताहले हम तो कहि परिबा फुल्ली लिटरेसी। खाली लिटरेसी कहले कोन बुझिबा जे रीडिंग बा राइटिंग रे कैपेबिलिटी जा पाखरे रहि पारथो बुझि पाइलो फुल्ली। तो इथे आ गुटे पॉइंट देछे जे केरल हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली माने माने डिजिटल लिटरेसी लिटरेट स्टेट इन इंडिया। जो फुली डिजिटल लिटरेसी लिटरेट स्टेट इन इंडिया किए से होची केरल। इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो जदि मु आज स्टेटमेंट हिसाब से किसी क्वेश्चन करूछु तुमको जे फुली लिटरेसी यूनियन टेरिटरी इंडिया रे फुली लिटरेसी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया किस फुली लिटरेसी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया किस फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया किस लता थैंक यू। अच्छा फुल्ली डिजिटल लिटरेसी स्टेट किसे फुल्ली डिजिटल लिटरेसी स्टेट किसे 26टा लैंग्वेज ऊपर काम कराउछ सब स्टेट रो 26टा लैंग्वेज केरल थैंक यू। अच्छा आ पूर्वरु गोटे प्रोग्राम थिला ओके। तो केरल जोटा को अच्छी के स्मार्ट प्रोग्राम बोले आम कहूँ जोटा कि डिजिटल लिटरेसी से काम हो के स्मार्ट बोली मन रख। तो एपीजे अब्दुल कलाम मध्य वन फैमिली मेंबर डिजिटली लिटरेट ये जो प्रोग्राम टाको स्टार्ट करते किए से ना एपीजे अब्दुल कलाम के समय से प्रोजेक्ट ना कौन था किए कहबिर अक्षय AKSHAYA ओके। ये जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते केबे 2002 मसीह किस एपीजे अब्दुल कलाम जो ए प्रोग्राम रो नाम टाको मन रखियो। और ये प्रोग्राम रो मुख्य उद्देश्य थिला वन फैमिली मेंबर डिजिटल लिटरेसी एटलीस्ट गोटे मेंबर गोटे फैमिली रे डिजिटल लिटरेसी हेबा दरकार जेटा कि 2022 सॉरी 2002 मसीहा से आरंभ होता ओके। तो एबे ଯିବା नेक्स्ट पॉइंट को एटा 3 नंबर पॉइंट हमें मन रखिले। अच्छा अच्छा आदि संस्कृति ये हूँ कौन ना गोटे
ଆଚ୍ଛା କି ଆଦି ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ମନେ ରଖିବ ଇଏ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ, ଇଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, এটা এই যে স্কিমକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦି ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ ବେସିସରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦି ସଂସ୍କୃତି। ଆଚ୍ଛା ଆର ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କଣ? ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ହେରିଟେଜ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚରକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆଦି ଭାନି, ADIVEENI, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ। କାହାକୁ କୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ? ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ କି ଏଆଇ ପାୱାର ବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ କନେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି। ତ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି 2025କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଟି ୱାଇଜ ଏକୁ ବେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଫୁଲି ସେଫ୍ଟି ସିଟି କିଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସିଟି କିଏ, ସେ ଏସବୁ ନେଇକିରି କାଲକୁଲେସନ ହେଇଛି। ତ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଁ ଥିଲା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ କିଏ ସେ, ନା NARI, NARI ବୋଲି ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଜୟପୁର ହାଜ ର୍ୟାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ସିଟି। ତ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମାନେ ସେଫ୍ଟିଲେସ୍ କହିପାରିବା, ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ ହଉଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ, ଜୟପୁର। କିଏ ସେ ହଉଛି? ଜୟପୁର। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଡାଟା ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ମଚ୍ ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଭରେଜ। ତ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ରେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ରେଟ୍ ହିସାବରେ କୋଉ ସିଟି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ, କୋହିମା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶାଖାପାଟନମ, ତାପରେ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ରହୁଛି, ତିନୋଟିର ନାଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, ଦେଖ ଆଜି ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କିଏ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜ କଥା ଦେଖିବା ବୋଲେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜ ଦେଖିବା, ଆମ ଭାରତରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? ନା 64.6%। ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଡାଟା, ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବା କିଛି ଏଥିକ୍ସ ହଉ ବା କୌଣସି ଜିଏସ୍ ପେପରରେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ସୁପର ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଏଇ ଜିନିଷର ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆଭରେଜ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜ ସେଫ୍ଟି ହଉଛି 64.6%। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେ ହଉଛି କୋହିମା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ ସେ, ବିଶାଖାପଟନମ। ଯଦି ଆମେ ମଚ୍ ଲୋୟର ମାନେ ଲୋୟର ଦ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଭରେଜ, ଆମ ଭାରତର ଆଭରେଜ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋୟରକୁ ଦେଖିବା, ତ ସବୁଠୁ ଲୋୟର ଅଛି କିଏ ସେ, ନା ଜୟପୁର ଅଛି। ତ ଏମିତି ଯୋଉ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମନେ ରଖ ରିପୋର୍ଟିଂ ରେଟ୍, ରିପୋର୍ଟିଂ ରେଟ୍ ମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମହିଳା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉ, ତିନୋଟି କେସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଟା ସୋସାଇଟି ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ସେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମ ଗାଁରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ମାନେ ମାରଧର XYZ ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିବେ ଥାନାକୁ? କେହି ଯାଉନଥିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଭରେଜ ଦେଖିବା, ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ତାର PDF ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସେ ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର, କାରଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, କୌଣସି ବ୍ୟାଚରେ ବି ଜଏନ୍ କର, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମର ସିଜିଏଲ ରାପିଡ ଫାୟାର ଯୋଉ 199 ହଉ, କିମ୍ବା OS 2026 ହଉ, କିମ୍ବା ମେନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟାଚରେ ଆକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ଡାଟା ଗୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣିବ, ଆଉ ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି।
ए टाइम टेबुल टा फिक्स रखा 30 मिनिट बेसी समय नेबिनी प्रत्येक दिन क्या किसी प्रोब्लेम अच्छे प्रीवियस क्लास को मैं अपलोड कर देछि क्या किसी प्रोब्लेम अच्छे नो इश्यू एटा एवरीडे बेसिस रहबो कोड न इनकेस यदि मोर माने प्रेजेंट होन तले क्लास को अब এটা বেস্ট টাইম କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଥିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେମିତି କି 5:30 6ଟା ଏର୍ଲି କଲେ ବେଟର ହବ କି ନା ଉଠି ନଥିବ ବୋଧେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଯଦି ହେଲା ଆମେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା